وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. آمين آمين آمين. الفاتحة على روح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بكر وعمر وعثمان علي وعن بقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أزواج رسول الله طاهرة المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والد الإمام حسن والإمام حسين والجميع. بسم الله سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر صادق وسيدنا علي عبادي وسيدنا عيسى وسيدنا المهاجر إلى الله حين سيدنا المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفرحه ثم خصوصا صاحب القطب الإرشاد وعصر عامة البلاد الحبيب عبد الله بن أبي بكر الحداد ثم خصوصا روح شيخ أبو بكر بن سالم فهم الوجود صاحب العناد ثم خصوصا صاحب القطب الأنفاس الأحبة أمة العطاس ووصولهم وفن الله الجنة ويرد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونحاتهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syekh Abdul Qadir Jani Abdul Rabbani Syams Sulus Muhammad Faisal Habib Abdullah bin Abu Bakar Adli wa Aulad Husain wa Syekh Abu Bakar Adli wa zuriyat jami' Abdul Ismail bin Ahmad Abdullah Habib Husain bin Abdul Sahib Syekh Abdul Qadir Syekh Jami' Silsilat Al-Andalusiyah wa jami' sadatina al-nabiyyin wal a'immatil mustahidin والعلماء العاملين والصفات المحققين واهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذا البلد اجمعين الى الكريم الدرجات بالجنه ويعد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونحاتهم بالدين والدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن انتسب إلينا ومن شاهد مدنا خاصة وأموات المسلمين عامة خصوصا والذاكر والذاكر بنظرة الشمل مغفرة ثم خصوصا روح صاحب الوالد sebutin orang tua kita dan kerabat kita masing-masing. Semua khususan roh semua khususan Allah. 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 Semua khususan al-marhum Tasyarruf bin Syarif, semua khususan Ustaz Jaya bin Muhammad Jamil, semua khususan Ustaz Ayub bin Harun, semua khususan Kiai Yusuf Kamil bin Haji Ahmad Kamil, semua khususan al-marhum Ustaz Deni bin Tambuna, semua khususan al-marhum Mahina Fajar Kartika bin Ismail, khususan al-marhum Zulfi bin Ahmad Maya, semua khususan al-marhum Sahriya bin Dan, semua hadir Islam semua khususan al-marhum Mursyid bin Mursyid, semua khususan Abu Sahih bin Talhan, semua khususan al-marhum
Agus Wahid semua Ustaz Ferry Al-Syahid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim fi quburihim rawdah Subhanal hamd muslimin wa sallallahu ummah wa ra'i wa alifu baina qulubihim fi khair wa yarfa'u al-jarad fi dan wa jami' min baladina khassah wa min sa'iril biladil muslimin amma wa yarzuqna ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil amri wa sihhatan fil jismi wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut عند الحساب وأمان من العذاب والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين وبدم كل سوء مع المعمول خصوصا يا سيدنا المرشد المربع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله
بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الفاتحة الله في سيدنا آمين ونبينا وشفيعنا آمين رسول الله محمد عبد الله آمين وآله وصحبه وسلم وسلم وخير درجات في الجنات آمين وارفعنا بأسرهم وأنوار المعروفين في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من المرسلين ويرزقنا محمدهم ويتوفنا على بلادهم ويغفرنا في ذكرهم آمين بخير وملك وعافية اسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى أبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويمد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سيدنا وحبيبنا وبركة صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وإلى سيدنا علي بن عبد البارس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر عطاس وإخوانه وثم إلى روح عبد وصالح بن عبد الرحمن عطاس وإلى روح الحبيب علي بن حسن عطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن عطاس وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويمد الدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بالدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول ودم من كل سوء ومعقول وصلاح الشحن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر غالبة لخير لنا ولوالدينا وأولادنا أحبابنا وشاهدنا في الدين مع في العافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا والهدى والتقوى والعفو والغنى والمعون على الدين الإسلام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحق سيدي ولدنا كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك واعف مني جملا ولا تغلبني في التقصير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله كفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilala 'alal khair wa nasir muslimin min afdalil qurabat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat sittin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi al-habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-siddiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil
Amma ba'd, radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatik ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah rutin pengajian mingguan malam Rabu kitab Nashaihu Diniyah wal Wasoiyah Imaniyah karangan Imam Abdullah Al-Haddad. Bil khusus guru kita Ayahanda Bibang Abdullah Idrus, Mata'anallah kuliah. Amin Allah amin. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, melindungi beliau, Allah ya Rabb, menganugerahkan rahmat perlindungan lahir dan batin kepada beliau, dan memberi anugerah keberkahan dunia dan akhirat kepada beliau dan juga kepada putra putri, keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi. Dan juga para guru, para mualim, para ustadz, para pendidik, para takmir, dewan takmir atau dewan kemakmuran masjid Abi Musa Al-Asri Abi Musa Asari Bukit Cendana. Semoga semua senantiasa diberkahkan. Amin Allah ya Rabb. Kehidupannya lahir batin. Juga guru kita Kiai Samingan selaku wakil dari Ayahanda yang pada kesempatan malam hari ini halangan hadir, tapi itu tidak mengurangi support beliau ya untuk kita semua. Semoga kita tercatat dalam catatan murid-muridnya Imam Abdullah Al-Haddad. Amin ya Allah. Yang tersambung juga kepada melalui persambungan guru-guru beliau hingga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mata rantai keilmuan sanad keilmuan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari dari kajian kitab Nashaihu Diniyah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabb. Tuntunan kehidupan yang berguna untuk kita semua sebagai center dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad, lanjutan dalam penjelasan beliau tentang salat. Wa qala ta'ala, beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, dan bertakwalah kalian dan tegakkanlah sholat, dan janganlah kalian termasuk atau menjadi sebagian dari kelompok orang-orang yang musyrik.
Surah Ar-Rum ayat 31. Nah, Imam Abdullah Al-Haddad memberikan uraian penjelasan dari ayat ini. Kata beliau, fal inabah, yang dimaksud inabah dalam lafaz munibin di ayat tadi, munibina ilaih, hiya arruju ilallah, yaitu dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad, yaitu al-khasyah minallah, artinya khusyuklah, takutlah kalian, khasyah atau takutlah kalian kepada Allah. Makna takut dari khasyah sering Al-Faqir sampaikan, yaitu ibarat takutnya kita enggak diakui anak oleh orang tua. Ibarat takutnya kita enggak diakui murid oleh guru kita. Seperti takutnya kita enggak diakui sebagai karyawannya oleh bos kita. Seperti itu, takut khasyah. Khasyah kepada Allah, takut enggak diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iqamah li shalah, adapun makna wa aqimus shalah, tadi kan di dalam ayat disebutkan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Maksudnya yaitu al-ityanu biha alal wujuh allati amarallahu bih, menjalankan salat sesuai cara, sesuai tuntunan yang diperintahkan Allah. Jadi sholatnya bukan asal sholat, bukan sholat sesuai kemauan kita, bukan sholat asal enak edewe kita, tapi harus sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah, bukan sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, kemauan kita. Jadi sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Allah yang Allah perintahkan. Jadi kurang lebih di dalam ayat ini ngandung pengertian perintah kembali kepada Allah dengan melaksanakan khasyah, dengan rasa khasyah, dan melaksanakan sholat sesuai tuntunan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh atau yakin berbahagia, beruntung orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Orang beriman yang mana yang beruntung? Qad aflahal mu'minun. Dan diberi adawat tahqiq qad, sungguh yakin, tidak diragukan. Orang mukmin itu beruntung, bahagia. Orang mukmin yang mana? Orang mukmin itu banyak. Yang tercatat di KTP-nya muslimin ngakunya mau mukmin. Ya. Orang mukmin yang mana ini? Hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang salatnya khusyuk. Itu yang dimaksud Allah, orang mukmin yang beruntung. Jadi orang mukmin yang salatnya khusyuk. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qauluhu ta'ala, lalu kemudian Imam Abdullah Al-Haddad melanjutkan firman Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun.
Selain orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk, orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang mukmin yang sholatnya menjaga sholatnya, memelihara sholatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholat daimun, terus menerus, tiada henti, tiada lelah, tiada bosan, tiada capek, tiada istilah sibuk, tidak ada istilah nggak sempat. Datang waktu sholat, sholat. Terdengar panggilan sholat, sholat. Al-Ma'arij ayat 22 sampai 23. Nah, Imam Abdullah Al-Haddad memberikan komentar penjelasan tentang ayat tadi. Murad, maksud dari ayat tadi, fastasnahum min nau'il insanil makhluk alal khalqi wal jaj'i indama syarri. Allah mengecualikan mereka orang-orang mukmin dari macam manusia yang diciptakan secara umum. Manusia yang diciptakan Allah itu kan banyak, ya. Ujung dunia, dari ujung barat sampai timur, selatan sampai utara. Kalau di kita di Indonesia, dari Cabang sampai Merauke, dari Masyrik sampai Maghrib, dari mulai Eropa sampai Asia, berbagai macam suku bangsa, aneka macam suku bangsa, itu semua makhluk Allah, ciptakan Allah. Nah, dari sekian banyak makhluk manusia yang diciptakan Allah, ada yang dikecualikan oleh Allah. Alal hal'i wa jaj'i inda masih syarri, terhadap keluh kesah ketika mendapat keburukan, tertimpa keburukan, wal man'i inda masil khairlah, dan menahan diri ketika tertimpa atau ketika mendapat kebaikan. Ka'annahu subhanahu wa ta'ala, seolah-olah seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, innal musallina alal haqiqati laisu mimman yahlau wa yaz'u wa yamna'u. Jadi hakikat orang yang sholat, orang sholat secara hakikat dan sholatnya benar, yaitu mereka orang yang salatnya tidak ada rasa keluh kesah, tidak dibawa ke dalam sholat. Masalah di pekerjaan, ya, di pabrik, misalkan pegawai pabrik, ketika sholat ya sholat. Permasalahan di pabriknya, ada masalah dengan bos, ada masalah dengan rekan, nggak dibawa sholat. Masalah keluarga, ada permasalahan dengan istri misalnya, atau dengan anak, lagi ada masalah yang terjadi di antara keluarga, ketika sholat nggak dibawa, masalahnya nggak diajak, itu nggak diikutkan ketika sholat. Tetap yang ada di dalam batinnya, di dalam jiwanya ketika sholat, dia ada bahwa dia sedang berhadapan dengan yang maha memiliki kehidupan dia, yang maha menghilangkan permasalahan yang sedang dia rasakan, yang maha memberi solusi dari berbagai macam kesulitan yang sedang merundungnya. Wayamna'u, dan juga bukan orang yang menahan diri
ketika mendapat kebaikan. Bukan orang yang mangkir dari syukur, yang ingat Allahnya ketika sedih, yang ingatnya Allah ketika mendapat kesulitan. Ya, giliran banyak kesulitan baru ya Allah ampuni saya. Padahal sebelum itu dia nyaman-nyaman aja. Giliran lagi banyak duit dia nggak ingat Allah. Ya, giliran nggak punya duit baru ya Allah kapan saya punya milik lagi, punya rezeki lagi. Bukan orang yang begitu. Ini Allah yang ngomong. Ya seolah-olah demikian kata Imam Abdul Al-Haddad. Jadi orang yang salat secara hakikat bukan mereka yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya ada keluh kesah, penyesalan, permasalahan, dan tawar menawar dengan Allah kasarnya. Yang menahan diri tidak mau bersujud kepada Allah, bukan yang begitu. Bahkan dalam kitab lain termasuk bukan orang yang ada rasa takabur di dalam dirinya, bukan orang yang ada dengki hasad di dalam dirinya. Masya Allah kalau melihat redaksi kitab lain lebih ngeri. Kita ini mah ya Allah selama ini kita ngapain? Seolah-olah begitu. Tapi perlu tahu juga walaupun ngeri-ngeri sedap harus tahu juga kita. Ya supaya jadi pelajaran. Kita sholat Allahu Akbar. Dalam hati kita masih ada dengki kepada tetangga. Allah nggak mau menghadapkan mukanya ke kita. Artinya kita ini dicuekin sama Allah. Kenapa? Karena hati kita kotor dengan kedengkian itu. Sedangkan Allah itu thayyibun, Allah itu suci dan Allah suka yang suci. Paham ya? Mudah-mudahan kita bisa belajar ya. Amin Allah ya Rabb. Qultu kata Imam Al-Haddad li anna hadhil awsaf minal munkar tuh. Kenapa orang yang masih ada keluh kesah di dalam hatinya dipandang belum menjalankan sholat? Walaupun dohirnya, fisiknya dia, anggota tubuhnya dia sholat. Kenapa demikian? Kata Imam Al-Haddad li anal hadil ausuf minal munkar. Karena sifat-sifat ini termasuk munkar. Jadi munkar itu ternyata bukan, mohon maaf ya, bukan merajalelanya prostitusi saja bukan, atau merajalelanya khamar, minuman memabukkan saja. Ada selain itu masih juga banyak dan bahkan mungkin ada di dalam diri kita. Gitu. Itu salah satunya sifat keluh kesah sedikit-sedikit. Bahkan di dalam kitab lain orang mukmin yang belum lepas dari beberapa kalimat kapan, kenapa, itu bisa jadi keimanannya diragukan. Allah karim. Mudah-mudahan kita enggak ya. Insya Allah kita enggak. Karena kita insya Allah terbimbing dengan pengajian. Munkar itu termasuk munkar. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah maha besar. Paham ya? Lah, si Anu kan suka sholat rajin, bahkan duhanya rajin, tahajudnya rajin, kok masih korupsi? Nah, jawabannya ini. Karena sholatnya baru fisiknya aja, batinnya belum ikut sholat. Munkarat di dalam jiwanya belum dikikis, belum dicuci, belum disikat, belum dibersihkan. Karena biarkan nempel. Sehingga keutamaan sholat syir pandangannya Allah melalui dia kepada dia melalui sholat itu terhijab, terjaga. Ya, bahkan tidak Allah terima tidak nyampe, sinyalnya tidak tembus. Fal musalli al muqim li shalah, Imam Al-Haddad memberikan murad, maka orang yang sholat, yang menegakkan sholatnya kama amarallahu wa rasuluh, sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya juga perintahkan, tanhahu sholatah an fi'li ma yakrahu Allah min, maka sholat tersebut akan mencegah dia dari melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai dan juga yang tidak Rasul sukai. Jadi orang yang menjalankan sholatnya sudah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, maka sholat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan fahsya tadi, keji dan munkar. Berarti kuncinya adalah pelaksanaan sholatnya sesuai dengan perintah Allah. Salah satu yang dimaksud sesuai dengan perintah Allah, salah satunya tadi tidak tidak ada rasa keluh kesah, ya, dan sifat-sifat yang diharamkan, yang munkar. Karena sifat-sifat itu tidak Allah sukai. Tidak Allah sukai, Rasulullah juga tidak menyukainya. Berarti kalau sholat kita ingin diterima Allah, tembus menjadi sholat yang qabul, yang diterima, maka kita harus bisa menjauhkan hal-hal yang munkar ada di dalam diri kita, di dalam batin kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Fal musalli alal itba wal iktida bi Rasulillah fi salati alal wajhi alladhi naqallatul ulamaul ummati minas salaf wal khalaf, maka orang sholat yang mengikuti tuntunan Nabi, itba sholatnya dengan Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, fi sholati, di dalam sholatnya. Nah, bagaimana sholat kita mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi? Ya,
tidak mengalami masa-masa kehidupan dengan Nabi, tidak sejaman dengan Nabi. Bagaimana kita mengikuti Nabi, mencontoh Nabi dalam sholat? Alal wajhil ladzi naqalatul ulama'il ummah. Disesuaikan dengan tuntunan yang disampaikan oleh para ulama umat. Para ulama umat artinya para ulama minas salaf wal khalaf, dari mulai ulama salaf juga ulama khalaf. Kita lihat keterangan-keterangan fikih kita mengikuti Syafi'i. Lihat bagaimana tuntunan Imam Syafi'i. Terus kemudian kita juga enggak semasa dengan, enggak sejaman dengan Imam Syafi'i. Lihat penerangan keterangan dari generasi setelah Imam Syafi'i. Apakah itu ashabul wujuh? Terus sampai kemudian ulama mutaqaddimin, ulama generasi ke sini, sampai Imam Nawawi, Imam Jalaluddin Suyuti, Imam dan lain-lain, banyak kali semua. Lah saya nggak bisa baca kitabnya, ya tinggal deketin guru yang ahli, ya memang ahli di bidangnya. Kan ulama juga ini kan umum, ada kebidangannya, ada ulama kepakarannya bidang hadis, ada bidang tafsir, ya kan? Ada bidang sejarah, ada bidang balaghah, arud, qawafi, fikih. Nah, tinggal sesuaikan kebutuhan kita apa? Fikih. Dengan apa? Dekati ulama yang ahli fikih. Yang biasa gelarnya itu faqih dan benar-benar paham dengan ilmu fikih yang bisa mengisi kekosongan kita atau menghilangkan, membantu kesulitan kita. Misalkan kita ini belum tahu persis tata cara praktek sholat secara Syafi'i, karena madhab kita Syafi'i. Nah, tinggal datang ke ke ahlinya. Mana dari madhab Syafi'i juga ini banyak. Artinya kan berapa kurun kita ini keselangnya, ya. Nah dari kaul-kaul Imam Syafi'i ini setelah kurun yang sekian lama itu juga ada kemungkinan bergesernya ucapan, kaul, kata-katanya, kalimatnya. Nah, disitulah ada juga para ulama dari mulai Imam Ruyani, Imam Juwaini, Imam Qadi Husain, Imam Zakaria Al-Ansor, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Rafi'i, Imam Jalaluddin Suyuti dan seterusnya. Dan secara madhab ulama itu ada tobakohnya. Ada ulama mujtahid mutlak, ada ulama mujtahid madhab, ada ulama mujtahid fatwa, ada ulama mujtahid tarjih, ada ulama mujtahid muqallid. Contoh seperti Syekh Nawawi. Syekh Nawawi alim, mutafannin, ya ahli dalam berbagai bidang ilmu. Tapi beliau bukan mujtahid mutlak. Beliau mujtahid tapi muqallid, maka tetap dipanggilnya Syekh Nawawi bukan Imam Nawawi. Ya. Maka beda nanti ketika disebut Imam Nawawi, ya Imam Nawawi yang sanad. Ya, yang wafatnya 676. Yang di abad ke-6 Hijriyah. Sedangkan kalau Nawawi yang kita kenal Al-Bantani itu Syekh Nawawi. Jadi beda nanti Syekh dengan
imam. Nah, beliau alim, tapi beliau bukan mujtahid mutlak. Karena beliau sendiri taklid kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Begitu. Artinya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tertuntun, terarah dengan sholatnya yang tadi, supaya bisa iktidah, bisa itba, bisa mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa baca kitabnya, ya tinggal kita baca kitab-kitab dari para ulama yang disesuaikan. Madhab kita Syafi'i, berarti karya-karya ulama Syafi'i. Madhab kita Hambali, berarti tinggal baca kitab-kitab karangan ulama madhab Hambali. Madhab kita Maliki, ya tinggal buka kitab-kitab karangan ulama-ulama madhab Maliki dan seterusnya. Nah, orang yang salatnya mengikuti Nabi, mencontoh Nabi sesuai dengan cara yang disampaikan para ulama, baik itu salaf maupun khalaf, huwal musolli al ma'dud indallah minal muqimina lis-shalah wal muhafidina 'alaiha. Dialah orang yang terhitung oleh Allah yang sholatnya mukimin, benar-benar menegakkan sholat, yang dipandang, ditilai oleh Allah, oh iya nih sholatnya benar kata Allah. Wal muhafidina 'alaiha, dan yang menjaga, memelihara sholat. Begitu. Jadi sholat bukan benar menurut kita, bukan benar menurut akal kita, bukan benar menurut nafsu kita. Harus sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang sesuai. Summa inna li sholati suratan dhahira. Terus kata Imam Al-Haddad, salat itu memiliki gambaran. Ada tasawurnya. Wah dahiratan wa hakikatan, yaitu surah gambaran yang zahir dan juga surah yang gambaran wa hakikatan batinatan, dan surah yang hakikat secara batin. La kamala li shalah wa la tamama laha illa bi iqamatihim jami'an. Salat tidak akan sempurna apabila sholat tidak jalankan sesuai dengan keduanya tadi secara menyeluruh, secara dohir juga secara batin, gitu. Jadi bukan satu saja, batin saya nggak bisa. Nah, bang, udah waktu sholat dari tadi di situ aja, wah saya sudah sholat tadi. Lah, nggak kelihatan. Kan hati doang yang sholat, nggak bisa. Atau sebaliknya, kita sholat, fisiknya ikut sholat, kita sholat, kaki semua sholat, ya. Tapi hatinya ketinggalan di warung ngopi. Nggak juga, jadi harus duanya harus seragam. Nggak bisa ada yang ketinggalan salah satunya. Yang tadi yang sholat hatinya, fisiknya nggak ikut, fisiknya di warung, nggak jadi sholatnya. Yang kedua, fisiknya di masjid sholat, tapi hatinya di warung juga nggak bisa. Jadi harus duanya. Ini kata Imam Al-Haddad. Fa'ama suratuha dhahira, adapun surahnya, gambaran sholat, bentuk sholat secara dhahir, yaitu al-qiyam wal qiraah wal ruku was sujud wa nawi dzalik, berdirinya kita, ya, bacaan Fatihahnya kita, rukunya kita, sujudnya kita, wa nawi dzalik dan lain-lain. Itu sholat cara surah fisik dhahir. Min wadha'i fi sholati dhahira.
yang termasuk bagian-bagian sholat secara dohir. Itu termasuk dohir. Wa amma haqiqataha batina, adapun hakikat sholat secara batin, kama sholul khusu, misalnya khusu. Nah, nggak boleh ketinggalan khusu, wa hudurul qalbi, dan hadir hati. Tadi hatinya ikut hadir sholat, nggak ketinggalan. Ya, kita sholat, Allahu Akbar, hatinya lagi meriksa catatan administrasi yang kerja, berarti hatinya nggak ikut hadir. Sami Allahu liman hamidah, dohirnya tuh sholat, hatinya oh ingat karyawannya ada 1 orang yang belum digaji. Berarti hatinya belum ikut hadir. Nah, itu contoh saja ya. Wa kamalil ikhlas, dan sempurna ikhlas juga. Itu hakikat sholat. Enggak ada keinginan-keinginan yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Misal, contoh, mohon maaf, supaya dipandang rajin, enggak ada. Supaya dipandang ahli agama, enggak ada. Bersih hatinya lillah. Wa tadabbur, dan juga tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim, dipikirkan, direnungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, direnungi. Ar-Rahmanirrahim, direnungi. Maliki yaumiddin, direnungi terus, terutama itu Fatihah. Wa tafahum, juga dipahami. Ma'anil qiraah, makna-makna bacaannya. Saya nggak ngerti misalnya, belum ngerti makna dari Fatihah, boleh nggak sambil baca? Boleh. Zaman sekarang fasilitas teknologi sudah mendukung. Tinggal pilih kita Quran yang gede, lalu ada itu kan dudukan kayak gini nih di depan, baca aja, nggak masalah. Ya, tidak apa. Ya, lebih bagusnya lagi dihafal. Jangan jadi alasan saya belum hafal Fatihah makanya saya nggak sholat. Nah, ini yang nggak sesuai ilmu, gitu. Apalagi kita kamu nggak sah sholatnya, nggak hafal Fatihah. Hafal dulu, jangan sholat dulu. Nah, ini bukan kalimat kata-kata yang sesuai dengan ilmu. Tuh. Paham ya? Saya pengen sholat, Pak Ustadz, cuman belum hafal Fatihah. Gimana, boleh nggak? Hafalin dulu, nggak boleh. Nah, ini belum sesuai ilmu. Harusnya gimana? Oh iya, ayo sholat. Saya belum hafal, pajang Al-Quran di depan. Support, jangan sampai orang yang mau kembali kepada Allah nggak jadi dia. Ya. Jangan sampai orang yang mau mendekat dengan Allah jadi menjauh lagi. Gitu, itu baru sesuai ilmu. Wah, kaidah nih banyak, panjang kalau cerita ini. Yang penting ngaji aja dulu. Contoh misalkan, mohon maaf ini ya, orang bertato. Saya pengen sholat, dengar katanya sah, enggak sah orang bertato. Iya, terus saya mau sholat boleh nggak? Siapa yang larang? Sholat aja. Lalu gimana? Ya hilangkan pelan-pelan. Tapi bukan berarti kamu bertato, kamu meninggalkan sholat juga. Celaka 2 kali kamu. Benar, ya kan? Sambil terus sholat, cari cara menghilangkan tato. Jadi bukan dilarang, wah nggak sah sholat kamu, karena bertato. Kenapa? Karena banyak alasan orang bertato. Dan rata-rata itu karena ketidakpahaman dengan tuntunan agama. Benar kan? Gitu.
Ustaz Dharma ada tatonya enggak? Enggak ada, karena ngerti agama dia. Karena ngaji, karena belajar. Enggak mungkin kan kalau tahu, benar. Itu. Nah, ya dulu kan dia nyampe dari tato juga. Manusia ada khilafnya. Jadi jangan sudutkan seseorang dengan kehilafannya. Nanti bisa jadi dia lari dari rahmat Allah gitu. Ya udah sholat, ayo bareng. Nih sarungnya, nih pecinya. Kamu belum mandi, yuk beli sabun mandi. Gitu. Jadi orang semangat enggak padam. Nah nanti untuk kelanjutannya biar cari cara bertahap. Jadi jangan karena alasan tadi kan jadi dua dosa berarti. Dosa tatonya, dosa tidak sholat. Dan bisa jadi dosa tidak sholat lebih besar dari dosa tato. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat jadi Rasul, dia biasa diresmikan diangkat jadi Nabi. Masyarakat Arab itu sudah biasa pakai tato. Bahkan jadi ada tradisi terutama kaum perempuan sebagai ciri untuk membedakan kabilah. Di kabilah A, kabilah B, kabilah Ningrat, kabilah Cacah misalkan. Itu ada tatonya. Dan Rasulullah belum mempermasalahkan itu. Dibiarkan. Tapi disampaikan ajakan untuk beriman. Jadi manhajnya seperti itu. Bukan membenarkan atau enggak, tapi strategi siasat supaya manusia kembali kepada Allah, dan yang mau kembali jangan sampai mundur lagi gitu. Tetap yang namanya ketetapan yang dilarang ya iya. Itu maksudnya. Itu contoh saja ya, contoh sepintas. Wa nahwi dalik min da'afwan wa dha'ifi sholatil batilah, dan lain-lain yang termasuk tugas-tugas bagian-bagian sholat yang batin. Fadhahiru sholat, maka kata Imam Al-Haddad, dohirnya sholat haddul badan wal jawari, yaitu bagian tubuh, ya, badan anggota tubuh, dohir. Wa batinu sholat, sedangkan batin sholat haddul qalbi wassirri, yaitu bagiannya hati dan sir kita. Ya artinya walaupun hanya sebatas terbersit, sir selewatan doang, jangan ada ketika sholat itu sesuatu yang mohon maaf yang tidak disukai Allah. Wadalika mahalun nadril hakim minal abdi. Nah, inilah kata Imam Al-Haddad yang jadi tempat pandangan dari Allah kepada hambanya. Sehingga sholat hambanya yang seperti itu nyambung, connect kepada Allah. Qala al-Imam Al-Ghazali, tanggung sedikit lagi. Imam Al-Ghazali berkata, masalul ladzi yuqimu suratas salat dhahira wa yaf'alu an haqiqatiha al-batina, perumpamaan orang yang salat menegakkan salat secara dhahir wa yaqbalu an haqiqatiha al-batina, dan dia lupa dari hakikat sholat yang batin, yang tersembunyi. Kita nih, kita sholat, tangan kita sholat, badan kita sholat, Allahu Akbar, sholat badan kita. Tapi kita lupa hakikat sholat yang batin. Mana tadi contoh, lupa tidak membersihkan hati atau menghilangkan hati pikiran kita dari yang
kotor yang tidak disukai Allah. Contoh sholat bawa rasa dendam misalnya, berarti kita lupa tuh terhadap hakikat sholat yang batin. Itu kamasalil ladzi yahdi limalikin azimin wasifatan mayyitatan lahu hamiha. Perumpamaannya bagaikan orang yang memberikan hadiah kepada sang raja, hadiah besar, hadiah agung, wasifatan mayyitatan, dan memberikan hadiah, kalau zaman dulu ada istilah jariah, dayang, ya, perempuan wanita yang bukan orang merdeka, perempuan merdeka, contoh seperti jariah, tapi mayyitah, sudah meninggal, laruha fiha, itu seperti itu yang sudah tidak ada nyawanya. Jadi perumpamaan orang, kita rakyat memberi hadiah kepada raja kita, hadiahnya besar, dan juga perempuan jariah yang sudah meninggal. Kira-kira kalau kita ngasih hadiah seperti itu kepada sang raja perasaannya bagaimana? Wa masalul ladzi yaksuru fi iqamati dhahirati shalah, dan perumpamaan orang yang ceroboh melaksanakan dohir sholat, dohirnya ceroboh, asal-asalan, semau dewe kita, ya, angkat tangannya asal, rukuknya asal, berdirinya asal, sujudnya asal, duduk antara dua sujudnya juga asal, ceroboh. Kama salilladzi yahdi ilal maliki wasifatan maqtu'atil atraf, itu bagaikan orang yang memberikan hadiah kepada raja, hadiah jariah, perempuan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, dikasih hadiah kepada raja. Kira-kira itu raja gimana? Makfu'atul ana'ainain, dan juga selain tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, juga tidak punya bola mata yang dihadiahkan itu. Tuh orang sholat yang ceroboh dohirnya, tangan asal, Allah Akbar. Asal, jadi belum dengan ilmu. Rukuknya juga asal, bangun dari sujud, bangun dari rukuk juga asal, sujudnya juga asal. Itu seperti itu, seperti orang yang ngasih hadiah ke raja, ngasih hadiah perempuan jariah, sedangkan kondisi fisik si jariah itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata, dia kasih hadiah ke raja. Bisa kebayang nggak? Malah jangan-jangan kita malah ditangkap, lu ngeledek gua, lu kata raja, ya seperti itu. Jadi bukan seneng aja. Bahwa walladzi qablah muta'aridan minal maliki bi hadiyatihi malil iqab wan nakal. Maka dua orang ini, yang pertama dan yang kedua, yang pertama yaitu sholat secara dohir tapi lupa hatinya, ya, yang pertama. Yang kedua, hatinya sholat tapi batinnya ceroboh. Nah, fisiknya sholat tapi batinnya ceroboh. Nah itu bagaikan orang yang pertama, bagaikan orang yang memberi hadiah kepada raja tapi hadiahnya itu mati, meninggal. Yang kedua memberi hadiah kepada raja, mati enggak, tapi tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya telinga, tidak punya mata. Maka dua orang ini sama dengan mengantarkan dirinya supaya dihukum oleh raja, ya, supaya dihukum oleh raja.
listihanatihim bil hurmat, karena istihanah dia, menganggap entengnya dia, menghinakannya dia dengan kehormatan raja. Kita juga seperti itu. Sedangkan al-hurmat afdal minat ta'at. Hurmat itu lebih utama daripada taat. Ta'dimna hati kita kepada Allah, penghormatan hati kita kepada Allah itu jauh lebih utama dibanding gerakan sholat fisik kita. Paham ya? Wastifafihima, dan karena menganggap entengnya dua orang tadi, bihakil malik, terhadap hak sang raja. Kalau kita berarti terhadap haknya Allah. Summa qala, lalu Imam Ghazali berkata, fa anta tuhdi sholatak ila rabbik, maka engkau ketika sholat itu engkau menghadiahkan sholat engkau kepada Tuhanmu. Jadi ketika kita sholat itu hakikatnya kita ini sedang memberi hadiah sholat kepada Allah. Fa'iyyak an tahdiha bihadihi sifat, maka awas, kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai kamu memberikan hadiah dengan sifat ini. Sifat mana tadi? Sifat yang tidak disukai Allah. Patas taujibul uqubah. Kalau kamu malah menghadiahkan hadiah kamu kepada Allah dengan sifat ini, maka berarti kamu mewajibkan hukuman terhadap diri sendiri. Intaha bimana wallahu a'lam bishawab. Cukupkan demikian yang dijelaskan, disampaikan Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa memetik pemahamannya dan kemudian mengamalkannya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan karena kekhilafan dan ketidaktahuan kita. Adanallahikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang Masya Allah, beruntung ya di usia kita yang segini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua membahas tentang bab sholat. Ya al-fakir, ingat selalu sama pesan guru kita kepada Abdullah. Ya, insya Allah ini bagian dari mencari kekurangan dalam kesubuhan. Ya. Panjang lebar dibahas guru kita tentang bab sholat. Ya, semoga kita semua memahami dan bisa mengamalkannya. Ya. Kita harus pasang niat dari awal yang benar, ya, berangkat dari rumah, niat thalabul ilmi, semoga kita mendapatkan ilmu yang bil barakah, bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak panjang lebar, sama-sama kita mohon kepada Allah, kita doakan guru kita dan Kiai Sultan Muzaki, semoga beliau selalu diberikan sehat dan afiat, dimudahkan segala urusan beliau, diistiqomahkan dalam membimbing kita semua, dan semoga segala hajat jadi kabul dan jabal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina walillahi shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon ridhonya Fatihah yang kedua untuk guru kita bukan Abdullah yang beliau sedang ada urusan tidak bisa hadir majelis malam hari ini, dan juga putra beliau Syekh Ahmad Syafiq yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, sehat walafiat kembali. Alhamdulillah wa barakatuh sholihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna فتب علينا التوبة نغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإعوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحمد وآله وصحبه عند تقصير صحبه والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم والدنا وارحم والدنا وارحم أمة محمد عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya aman wa fal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu